بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج ہمارے پاس سبق نمبر 117 ہے۔ لفیف، مفروق اور مقرون جب سے ہم نے مجرد کی بات شروع کی ہے اس میں آج یہ آخری سبق ہے، اور اس کے بعد ہم لفیف، مفروق اور مقرون کے مزیدات کو بیان کریں گے، اور انشاءاللہ یہ معطل کی بات ہمارے پاس ختم ہو جائے گی۔ تو اس میں جو گزشتہ دن کا باب تھا، باب توایتوی اسے کہتے ہیں، اس توایتوی سے ہم نے صرف صغیر ذکر کر دی سی مفصل، اور یہ بات بتائی تھی کہ چند ایک صیغے ایسے ہیں اس باب میں، چونکہ اس کے عین کلمے میں واو موجود ہے، عین کلمے میں حرف علت ہے۔ عین کلمے میں حرف علت ہو تو ویسے عام طور پہ وہ اجوف ہوتا ہے، تو بہت سارے ایسے قوانین جو اجوف میں جاری ہوتے ہیں لیکن یہاں لفیف مقرون میں آ کے کسی نہ کسی شرط کے نہ پائے جانے کی وجہ سے وہ قانون پھر جاری نہیں ہوتا، اس کو ہم ذکر کریں گے زیادہ۔ تو پہلے نمبر پہ ہمارے پاس طوا صیغہ ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ طوا اصل میں طویہ ہے، اس کے لام کلمے کی یا کو تو ہم نے الف سے تبدیل کر دیا، قانون جاری ہوا ہے، لیکن عین کلمے کی واو میں قانون جاری نہیں ہوا، اور اس وجہ سے نہیں ہوا کہ یہاں لکھا ہوا ہے کہ عین کلمہ میں کالا کا قانون اس لیے جاری نہیں ہوا کہ لفیف مقرون کا عین کلمہ ہے، اور وہاں یہ شرط تھی کہ لفیف مقرون کا عین کلمہ نہیں ہونا چاہیے۔ لفیف مقرون کے لام کلمہ میں تو قانون جاری ہوگا، لیکن لفیف مقرون کے عین کلمہ میں قانون جاری نہیں ہوگا۔ اور اسی طریقے سے اب آگے اس کو پڑھنا وہ آسان بات ہے، آپ رما کی طرح پڑھ سکتے ہیں، توا تویا تو توا توتا توین الی آخری۔ یت بھی آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پہ لفیف مقرون کا یہ صیغہ ہے مضارع معلوم، اور یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ واو متحرک موجود ہے، اس سے پہلے طوا جو ہے حرف صحیح ساکن ہے۔ اب یقولو تقولو کے قاعدے سے اس سے واو کی حرکت نقل کر کے ماقبل طوا کو دینی چاہیے، لیکن وہی وجہ ہے کہ لفیف مقرون کا عین کلمہ ہے، یہ شرط یقولو تقولو کے قانون میں بھی موجود ہے، تو اس وجہ سے یہاں بھی یقولو تقولو کا قانون جاری نہیں ہوگا۔ یقولو کا قانون بھی اسی وجہ سے جاری نہیں ہوا کہ لفیف مقرون کا عین کلمہ ہے۔ اب آگے آ جائیں، توی یا ماضی مجہول، یہاں پہ کوویلا کی طرح یہ موجود ہے اس کا عین کلمہ، یہاں پہ کیلا بیا کا قانون جاری ہونا چاہیے، لیکن لکھا ہے کہ قانون اس لیے جاری نہیں ہوا کہ واو اصل میں سلامت ہے، یعنی کہ ماضی معلوم میں یہ واو سالم ہے، اس ماضی معلوم کے واو میں عین کلمہ میں قانون جاری نہیں ہوا، اس وجہ سے ماضی مجہول کے اس واو میں بھی قانون جاری نہیں ہوگا۔ اور اس کے بعد آپ دیکھ رہے ہیں تاون اسم فاعل ہے، اسم فاعل میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ الف فاعل کے بعد واو موجود ہے، قائل ان کے قانون سے اس کو حمزہ سے تبدیل کرنا چاہیے، لیکن اس کی بھی شرط یہی ہے کہ قائل ان کا قانون اس لیے جاری نہیں ہوا کہ واو اصل میں سالم ہے، سلامت ہے، اس وجہ سے اس میں قانون جاری نہیں ہوا۔ اس کے علاوہ بقیہ جتنا باب ہے آپ اس کو رما یرمی پہ قیاس کر لیں، لم یتوی لم یرمی لم یرمی یا لم یرمو، لم یتوی لم یتوی یا لم یتوو، پڑھنا ایک ہی طرح کا پڑھنا آپ سمجھ سکتے ہیں۔ اور اس کا امر آپ دیکھیں تو اتوی اتوی آیت وہ اتوی اتوی آیت وین آیت وین اتویان اتون اتون اتویان اتوینان اتویان اتون اتون، ایسے ہی جیسے ارم ارمیا ارمو ارمی ارمیا ارمینا ارمیان ارمیان ارمنا ارمن ارمیان ارمی نان، آخر تک آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ اس میں فاعل یہاں لکھ دیا گیا ہے، آپ دیکھ رہے ہیں تاون تابیان تابون تواتن توواون توون، تویون یہ ایک صیغہ ہے جو وہاں رمائر میں اس طریقے سے نہیں ہے، چونکہ یہاں واو کو پھر یا کیا گیا، یا کے یا میں ادغام کیا گیا۔ ضربن ہوتا ہے تو تویون، پہلا واو ساکن ہے، اس کو یا کیا، یا کے یا میں ادغام کر دیا، تو وہ یا تو یارن، یہاں بھی وہی قانون جاری ہوا، کوئرن کا واو کو یا کیا، یا کے یا میں ادغام کیا، تو وہ یا تو یارن تباؤن تویون، ایسے ہی رما رمیون۔ اور توا یا یہاں پڑھیں گے اس وجہ سے کہ اصل میں ہے یہ توا ویو، یہ پہلا واو جو آپ کو نظر آ رہا ہے یہ مد زائدہ سے آیا ہے، دوسرا واو الف کے بعد موجود ہے، اس کو ہم حمزہ سے تبدیل کریں گے، توا ایو ہو جائے گا۔ پھر رخایا کا قانون آئے گا تو توا یو، رخایا کے قانون سے الف مفاعل کے بعد والے حمزے کو ہم یا مفتوحہ سے تبدیل کرتے ہیں تو توا یو، اس کے بعد دوسری یا جو الف سے تبدیل ہو جائے گی تو توا یا۔ آگے تویوم و تویویتن، بیا کے تویوم و تویتن، اول تو اسی طریقے سے جیسے رویمم و رویمیتن، لیکن دوسرا جو ہے اس میں یہاں پر رفیع کا قانون جاری ہوگا، وہ یا کہ جب ہم پڑھیں گے اس کی دوسری صورت تک کویر ان کے قاعدے سے، تو تویوم و تویویتن بیا کے تویوم و تویتن یہ ہو جائے گی۔ تو اس طریقے سے یہ توایتوی کا باب مکمل ہو چکا ہے۔ ساتھ ہی ہم نے
लफीफ मफरूक का एक और मकरून का एक और बाब जिसको कवी या यकवा कहते हैं, ये ऐसा बाब है कि इसके दोनों आइन और लाम कलमा जो है उसमें वो मौजूद है, या नहीं है। तमाम वो कवानीन जिनसे वो या से तब्दील होता है वो कवानीन यहाँ पे जारी होंगे। तो आप देख रहे हैं कि लफीफ मकरून असबाब फ़ाइल यफ़अलु, जैसे अल-कुव्वतु मस्दर में आप देख रहे हैं दोनों वाव है, तो पढ़ेंगे कवी यकवा कुव्वतन फहुवा कवियुन सिफ़त मुशब्बह है, व कवी यकवा कुव्वतन फ़ज़ाका मक़वियुन। ये मक़वियुन यहाँ पर असल में ये मक़वूवुन था, तो दुईयुन की वो शिक जारी होगी कि जिसमें ये बताया गया था कि मुफरद का सीगा हो और आखिर में वाव हो, उससे पहले एक वाव मद्दा ज़ायदा हो, तो तब तो कानून मुफरद के सीगे में जवाज़न जारी होता है। लेकिन उस मद्दा ज़ायदा वाली वाव से एक और वाव पहले अगर ज़ायद हो तो फिर यानी मौजूद हो तो फिर आखिर वाली वाव में यही कानून वजूबन जारी होगा। लिहाजा यहाँ पर जिस वाव में कानून जारी होना है उससे पहले वाव मद्दा ज़ायदा भी है, उससे पहले एक और वाव भी है। लिहाजा दईयुन के कानून से ही यहाँ पर इस वाव को या से तब्दील करेंगे और मक़वूयुन होगा, फिर कुवैयुन का कायदा मक़वूयुन और उसके बाद या मुशद्दद मक़वियुन हमारे पास ये इसमें मफ़ूल हाल हो जाएगा। इसकी सिफ़त मुशब्बह पे आ जाए, माजी पे आप देख रहे हैं कविया वही दोहिया का कायदा, माजी मौजूद में भी दोहिया का कायदा, यक वाबू है असल में, युदयान और काला वही आप इसको क्यास कर सकते हैं रज़िया यरज़ा पे, जैसे रज़िया यरज़ा पढ़ा गया था उसी तरीके से सारा इसको आप पढ़ सकते हैं। और इसके बाद सिफ़त मुशब्बह इसकी कवियुन कवियान कवियोना किवाउन कुवियुन कुविन कुवावाव कुयानुन कियानुन, ये तमाम वो कवानीन हैं जो रखीयुन में जारी हो चुके हैं। रखीयुन को आप देख सकते हैं। और अक़वान अक़विया वक़वियतुन कवियतुन कवियतान कवियातुन कवाया कुवैयुम व कुवैयतुन, ये इसकी यानी कि सिफ़त मुशब्बह हो जाएगी। इसका अमर आप देख रहे हैं तो एक वया एक वौ एक वै एक वया एक वैना एक वयन्ना एक वयान एक ववुन्ना एक वयन्ना एक वयान एक वैनान, चूँकि नाक़िस अल्फ़ी है तो जैसे रज़िया यरज़ा का हमने कानून यानी बाब हल किया था उसी तरीके से इसको हल करना पड़ेगा। पहले वाव को या से तब्दील करना, फिर उसके बाद तमाम कवानीन जारी करना, यानी कि आप पढ़ें एक वया एक वौ, तो एक वौ को आप बनाते हैं किससे तक वौना से, तक वौना असल में क्या होता है तक वूना, फिर उसमें माजी चार अल्फ़ी ताज़ा मुतरदा का कानून, उसके बाद युदयाने का कानून, उसके बाद काला, फिर इल्तिक़ा साकिनैन, फिर उसके बाद नून राबी, ये सारे जारी होने के बाद अमर का कानून ये एक वौ बन जाएगा। और एक वयन्ना एक वयान एक ववुन्ना में फिर युदयाने का कायदा सामने आएगा, क्योंकि नाक़िस अल्फ़ी है और नाक़िस अल्फ़ी के पढ़ने का तरीका बता दिया था कि उसमें जमा के सीगे में और वायदा मुअन्नस मुखातबा में युदयान यानी कि लितुदावुन्ना का कायदा जारी होता है। तो इस वजह से एक वया एक वौ एक वया एक वैना एक वयन्ना एक वयान एक ववुन्ना एक वयन्ना एक वयान एक वैनान एक वयान एक ववुन एक वयन, मज़ीद जो नई के सीगे हैं वो भी आप इसी पे क्यास कर सकते हैं। तो यूँ हमारा ये सबक इख्तिताम पज़ीर हो जाता है लफ़ीफ़ मफ़रूक और मकरून के मुजर्रदात का। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सब का हामी नासिर।